परिचय मते दे पारि युवक देखिले तो तुम दिव्य पुरुष भाई देखा जाउछ हुए तो मते मन जहाँ शंका लाଗୁଛି तुम क्यों देशर राजकुमार नाय बनर बनरक्षक रूपासी अरे वो तो परदेश पंडित अरे वो परिचय कौन तुमको दे पारि टाइम तुम परिचय मत देबो कि बंधु तुम्हें एक कौन कहूच आम नारी जातिर धर्म है अजना पुरुष को आम केभी भी आम निज परिचय दौना तुम्हें तो गोटे अजना पुरुष मु तुमको जानी ना चिन्ही ना तो मुझे मो निज परिचय तुमको देवी एरुपसी आत्मने मते परिचय ना देबो तारे आमे जणा केमिति हे परिचय शुणा चाहूच सर्वप्रथम मु तुम परिचय शुणा चाहूँ एरुपसी आर ताहले मो परिचय शुणा चाहूँ तारे मर्देश्वर है संतमन तुमको दे देखि मो परिचय बड़े राज्य राजा अमरेंद्र को एकमात्र पुत्र नाम मेरा मानस अरे मो नाम अछि मानस सतरे सतत तुम नाम जेमिति ठीक कला तुम जेमिति एबे तो फिर मो आशीर्वाद अनुसम सारिछि मो तुम हाथ जोड़ी निउरा होछि छाड़ दियो मो कथा एबिर मो आसुछि हेला अरे रहता ना एरुपसी अरे तुम पर कहला तुम परिचय दे सारे कि मो परिचय दे परी हेले तुम परिचय तो दे सारा तापर चल जीव तुम मो परिचय सहित कोन करिवो एरुपसी अरे किछ करिमि तुम परिचय खाली जानिबाक चाहे ताले तुम मो परिचय सुनिबाक चाहछ हां हां तुम परिचय ताले सुनि जा से तुम परिचय परिचय को तुम परिचय सुन बंधु हेरा से खारा सुनु छना अरे सुनछि बाबा मन ध्यान देई सुन ए बीरा एरुपसी अरे कहना कहुछि तुम ठिकानाटी मोरा ठिकाना मोरा परिचय सुन बंधु मेरा साथे खारा
ଏ ରୂପସୀ ଆରେ ଆଗକୁ ଅଛି କଣ କହିଯା। ତୁମେ କଣ ଆଗକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ହଁ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ମୁଁ ଏକ ନନ୍ଦିନୀ ମାତା ମତ ବନ୍ତରା ସେ ଅଟନ୍ତି ଜନନୀ। ଏ ରୂପସୀ ଆରେ ଏଥିରେ ତ ପରିଚୟ কল্পনা নাম মোর ডম্বরুর জীব কল্পনা নাম মোর ডম্বরুর জীব ঠিকানাটি মোর ঠিকানা ঠিকানাটি মোর ঠিকানা মোর ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ନିଜ ପରିଚୟ ତୁମକୁ ଦେଇ ସାରିଛି। ମୁଁ ନଈ ବୈଦେଇ ରାଜ୍ୟର ଚାମୁଣ୍ଡା ଜମିଦାରଙ୍କର ଝିଅ ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ନାମ ମୋର କଳ୍ପନା। itu ଚାମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲ ଫସାଇ ମୋ ପିତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ପରଦେଶୀ ତୁମ ମନରେ କଣ ଗୁଣଗୁଣ ହୋଇଯାଉଛ? ନାଲୋର ପାସ କିଛି ଗୁଣଗୁଣ ହଉନି। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ନା ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଏ ବୀର এই রূপাসী ଏ ବୀର ମୁଁ ତୁମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ତ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଛି। ହେଲେ ତୁମେ ମତେ ମୋ କଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତୁମେ ତୁମ ମତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ ରୂପାସୀ ହେଲା আরে জানো এই কল্পনা আর ঘর তো ছুড়ে যা। আরে আসো এই কল্পনা আরে ঘরটি তোমার কথাটি কইব বলে ভাবুছি। ଏ ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଛ। ମୁଁ ନିଜ ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପିତା ବିନା ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବେଳଟା ବି ଉଛିର ହେଇଯାଉଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୀର, ମୁଁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। রূপসী আরে থরে মাত্র শুনি যা তারপরে নিজ গৃহকে চালিছি বেলা। এই রূপসী କଣ শুনিবা না আরে তুমি খারাপ ভাইপারে না। ଏ ଯଦି ତ ତୁମେ ଭଲ କଥା କହିବ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଖରାପ ଭାବିବି? তাহলে এই রূপসী আরে তারে কই দଉଛି শুনে হেলা। আরে ମୁଁ ତୁମର ମନେ ମନେ ଏ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେଇ ସାରିଛି। ମୁଁ ତ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଯାହାକୁ ନା ନିଜ ଘରର ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି କରିକି ତ
ତୁମ କ'ଣ ମୋତେ ତୁମ ହୃଦୟରେ କେମିତି ଜାଗା ଦେଇଦେଲ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋତେ ନା ସେଇ ପ୍ରେମ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବାର ନୁହେଁ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏ କଳ୍ପନା, ଆରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ ଭଲ ପାଇଛି। ଏ ସାଥୀ ତୁମ କେମିତି ଛାଣିବି? ଆରେ ମାନି ଯାଉନି। ଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଥରେ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଛି। आँखी तोर नीली नीली चेहरा निराली रूपसी प्रिया रे तो प्रेमारे पड़ी बुकी महारा मो मना अमयूरी ତୁମ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ? आँखी तोर नीली नीली चेहरा निराली आँखी तोर नीली नीली चेहरा निराली रूप से प्रिया रे तो प्रेमारे पड़ीली हे बुकी महारा मना अमयूरी कल्पना, अरे काय क्यों बुझे जी? अरे पाखକୁ ଆସ ନା। ଆରେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭଳି ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମଥାରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅଛି ନା କ'ଣ? ପାଖକୁ ମୋ ଆସ ପ୍ରିୟ